Guess the Brain Rot Challenge! So, makakahula ay mananalo ng candy at yung di makakahula, magkakaroon siya ng lipstick sa mukha. Game? So, bato, fix. Ang panalo ay si Crystal Maiden. Okay, game. Go. Okay, game Crystal Maiden. Ano to? Bawi na kakusina. Tama! Yay! Tama! O, ano candy? Okay, si Crystal Maiden ang 150. Ayun ah. Okay, next. Okay, next Crystal Maiden. Ano to? Hindi ko alam yan. O kapag girl, ikaw. Orangutini. Avocadini. Tama! Tama. Okay, may candy si Kappa Girl. Okay, talo si Crystal Maiden. Ako malalagay. Okay, next. Dolphinita. Dolphinita. Mali! Dolphinita, bananita. Tama! Candy Kappa Girl. Candy. Okay. Crystal Maiden ay lipstick. Okay, next. Okay, next. Bombardero, cocktail. Tama! Okay, candy stick. Tingnan mo na. Okay, next. Next. Patapin. Tama! Ang galing ni Crystal Maiden. Okay, next. Ayan. Next. Okay, next. Ano yan? Oh, economy. Ano yan? Ano yan? Crystal Maiden, ano yan? Hindi ko alam O, yan. ikaw. Cactusini. Hippoposini. Tama! Candy ka pa, girl. Candy. Okay, si Crystal Maiden mo lang may lipstick. Okay, next. Cappuccino, assassino. Tama! Ang galing ni Crystal Maiden. Ay. Next. O, next. Hipanini, banana. Tama. Ang galing ni Crystal Maiden. Okay, next. O, next. Ano yan? Come on. Ano yan? Ito lang. Di mo alam, ikaw. Kapag girl. Penguinini. Ano? Ewan ko. Wala ka alam? Okay, pass. Hindi nila alam sagot. Ang tamang sagot ay Penguinini Salamanini. Okay. Palawag kayo mga na, ha? Next. 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 Yan, ano yan? Oborili. Ano yan? Ito alam eh. Watermelini. Watermelini. Ano? Krokodilo? Mali. Mali. Ang tamang sagot ay Crocodilo Watermelon. Okay. Mali. Ito pa. Okay. O, next. 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 Ilili Laila. Tama. Crystal Maiden. Uy, bakit ano na lang to? Di ba apat to? Okay. Oh, next. Next, ano yan? Bombardero krokodilo. Tama. Tama, Candy. Okay, next. Next. Matinding din to. Tama. Okay Ang galing ni Crystal Maiden. Next. Ano yan? Okala. Ako na. Okay, next. Next. Ano yan? Hindi ko alam eh. Ballpenini? Ikaw. Penicillini? Tama. Tama. Okay, Crystal Maiden. Ay, lipstick. Mas marami ako. Next. Okay, next. Ano yan? Mananini. Banda? Tama. Ang galing. Pandanini. Tama si Crystal Maiden. Okay. Next. Ano yan? Unggoy. Watermelon? Mali. Ano?
Orangutini, watermelini. Tama! Kala ko naman. Okay. Next. Next. Yan, ano yan? Unggoy. Po, Mela. Ano yan? Mali. Mali. Ano? Mangkinini, gandalini. Tama. Galing naman ni Kapag. Ay, dito ka pala. Ako pala. Ayan. Well, sugat. Yan. Okay. Sugat. Ah, ano yan? Next, next. Next. Hikma boy. Ang galing, Sigma Boy! Ang galing ni Crystal Maiden! Kapag Ito ang itsura ni Crystal Maiden. Kukunti lang kaysa kay Kapag.